أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز ناظرین معزز سامعین کرام हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं वेलकम करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। नाज़रीन कराम आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में नमाज की नीयत की दुआ जो अरबिक है इंशाअल्लाह ताला कुरानी दुआ है इंशाअल्लाह ताला इसको वर्ड बाय वर्ड तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी वज्जहतु वजहिय इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तर السماوات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين